हमारा नौजवान तबका है, हमारे जो नौजवान हैं उनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखातब करके फरमाया कि जब तुम शादी की उम्र को पहुँचो, मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ फल्यतज़व्वज, जब तुम शादी की उम्र को पहुँचो और तुम्हारे अंदर इस्तिताअत हो कि तुम शादी कर सको, इस्तिताअत मतलब तुम खर्चा उठा सको, तुम्हारे अंदर सलाहियत है कि तुम शादी के बाद तमाम इखराजात उठा सको, अगर ये चीज़ तुम्हारे अंदर है, मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ फल्यतज़व्वज, तो शादी कर लो। लेकिन अगर इस्तिताअत नहीं है तो फिर क्या रखना है? रोज़ा रखना है। तो क्योंकि रोज़ा एक ऐसी इबादत है, एक ऐसा अमल है, इससे इंसान की जो ख्वाहिशात है उन पे कंट्रोल आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर आरा और मैं हूँ आपके साथ मंजूर डार। माह मुबारक का ये पाक महीना, ये वो पाक महीना है जिसकी अहमियत और अफादियत के बारे में आप सब दोस्तों को वाक़ियत है। ये वो पाक महीना है जिसमें सरकश शयातीन को बंद कर दिया जाता है और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। ये वो पाक महीना है जिस महीने के हवाले से फ़रिश्तों के सरबरा जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ करते हैं और रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दुआ का आमीन करते हैं कि बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसे माह रमज़ान जैसा मुतबरक महीना मिला और वो अपने गुनाहों की बख्शीश ना कर पाया। ये वो पाक महीना है जिस महीने को शाहरुर रमज़ान कहते हैं। ये वो पाक महीना है जिसमें कुरान को नाजिल कर दिया गया। ये वो पाक महीना है जिस पाक महीने की एक रात के हवाले से कहा गया कि ये वो रात है जो 1000 महीनों से सवाबात और अजरात के हवाले से सही रात है। इसकी अहमियत और अफादियत इतनी ज़्यादा है। बहरहाल माह मुबारक के इन मुतबरक अय्याम में हम कोशिश करते हैं कि लगातार आप तक वो नॉलेज पहुँचाई जाइए इस मुतबरक अय्याम के हवाले से, जिससे आपको इस्लाम के हवाले से, इसके साथ साथ इस महीने के हवाले से इसकी फजीलियत और अहमियत के बारे में वाक़फियत हो। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं वादी कश्मीर की एक मायानाज शख्सियत, जिन शख्सियतों का हम हमेशा से शुक्रिया अदा करते हैं। ये वो मुअल्लिम हैं, ये वो मौलाना साहब हैं जो अपनी ज़िंदगी सर्फ कर देते हैं दीन इस्लाम की खातिर और घर घर दीन इस्लाम को पहुँचाने के हवाले से। आज के हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं मुफ्ती फ़रहत हुसैन साहब। मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं दीन इस्लाम के हवाले से, अपनी पूरी ज़िंदगी सर्फ कर देते हैं दीन इस्लाम को घर घर पहुँचाने के हवाले से। ये यकीनी तौर पर हमारे लिए बड़े एहतराम की बात है। आज आपने अपना कीमती वक्त दिया, इस सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि आप माह मुबारक के इस मौके पर एक मैसेज कौम को दें सबसे पहले और हमें छोटे मोटे अल्फाजों में समझाएं कि ये माह मुबारक है क्या जिसकी इतनी अहमियत और अफादियत हम सब तक पहले ही पहुंचाई गई है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले बेहद हम्द सना रब्बुल आलमीन की बारगाह में और उसके बाद बेशुमार लातदा दुरूद सलाम बरज़ात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा इस दुनिया में आना, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस चीज़ का इरादा किया तो सबसे पहले फ़रिश्तों के सामने इंसान की तख्लीक के बारे में फ़रमाया कि मैं एक इंसान को दुनिया में अपना खलीफा के तौर पर दुनिया में लाना चाहता हूँ। तो फ़रिश्तों ने एतराज़ किया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें जवाब दिया कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी तख्लीक की और हमें दुनिया में भेजा और एक मकसद के साथ भेजा। और हमारी शरीयत जो हमें सबक देती है वो यही है, अगर इंसान उस मकसद के साथ इस दुनिया में रहा तो तब ये इंसान कहलाने के लायक है। और अगर वो मकसद दुनिया में आने के बाद ये भूल गया, वो मकसद नहीं रहा इसके पास। इसकी मैं एक मिसाल आम तौर पे देता हूँ कि एक जानवर भी दुनिया में आता है, एक इंसान भी दुनिया में आता है। उस जानवर का दुनिया में आना बेमकसद है, उसका कोई मकसद नहीं है, लेकिन इंसान का दुनिया में आना एक मकसद के तहत है। और वो मकसद क्या है? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नात और इंस, ये जो दो मखलूक है, इनको सिर्फ़ और सिर्फ किसके लिए पैदा किया? अपनी इबादत के लिए। तो ये एक इंसान का मकसद है, मिशन है, जिसके लिए इंसान को इस दुनिया में। अब अगर इंसान दुनिया में आने के बाद ये मिशन लेके चला, ये मकसद लेके चला, तो इसका मतलब ये है कि वो जो इंसान अशरफुल मखलूक़ात, जो लक़ब अल्लाह ताला ने इंसान को दिया, गोया कि वो उसमें खरा उतर रहा है, वो उसमें खरा उतर रहा है। तो तब सही माना में उसको हम इंसान कह सकते हैं। लेकिन अगर वो उस मकसद के साथ नहीं चला जिसके लिए उसकी तख्लीक हुई है, तो गोया कि फिर एक जानवर जो दुनिया में जिसकी तख्लीक होती है उसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं रही।
تو اسی طرح جو ہم عبادت کے لیے دنیا میں بھیجیں گے تو اللہ رب العزت نے پورا جو سال ہمیں دیا ہے یا پوری جو ہمیں زندگی دی ہے تو ہم فی الحال ایک سال ہی کو لیتے ہیں، تو سال کے ہر ایک دن ہر ایک رات ہمارے لیے عبادت کا ایک ذریعہ ہے. ہم کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے سر سجود ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے آنسو جو ہے لا سکتے ہیں اور اللہ کے دربار میں اپنے گڑ گڑا کر اپنی تمنائیں، اپنی آرزوئیں، جنت وغیرہ تمام چیزیں اللہ رب العزت سے مانگ سکتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے جس طرح ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کچھ سیزن ہوتے ہیں، کسی چیز کا مارکیٹنگ کا کوئی سیزن ہوتا ہے، اس سیزن میں وہ چیز زیادہ چلتی ہے اور دوسری چیز جس چیز کا وہ سیزن نہ ہو وہ اس سیزن میں نہیں چلتی ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمیں ایک سال دیا، لیکن سال کے اندر کچھ مہینے، کچھ وقت، کچھ راتیں، کچھ دن اللہ رب العزت نے مخصوص کر دیے جس کو ہم سیزن کہیں گے عبادت کا، نیکیوں کا، کہ اگر ہم اس میں تھوڑا سا ذرہ برابر بھی کوئی عمل کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ذرہ برابر اس کا اجر نہیں بلکہ اضعاف مضاعفہ، بلکہ دگنا چگنا، بلکہ بہت زیادہ بڑھا کر اللہ رب العزت اجر دے دے. تو وہی سما اس وقت کا سما ہے، رمضان کی جو آمد ہے، رمضان جو آیا ہے جس میں ہم اس وقت اپنی زندگی گزار رہے ہیں، روزہ رکھے ہوئے ہیں، باقی عبادت انجام دے رہے ہیں. تو یہ رمضان پورے جو 12 مہینے ہیں سب سے افضل مہینہ اسی کو قرار دیا گیا ہے، بلکہ تمام جس طرح جمعہ کا دن باقی دنوں کا سردار ہے، اسی طرح تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک کو کہا گیا ہے. تو یہ جو رمضان المبارک اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے، ہم 11 مہینے پتہ نہیں کن کن خرافات میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس مہینے میں اللہ رب العزت سرکش شیاطین کو بند کرتے ہیں. تو گویا کہ انسان کا جو عدو مبین، جو سرکش شیطان، جو انسان کا سب سے کھلا ہوا دشمن ہے، اس سے ہمیں اس مہینے میں چھٹکارا ملتا ہے. لیکن پھر بھی ہمارے ساتھ ایک ہمارا دشمن رہتا ہے اور وہ ہے ہمارا نفس، ہماری خواہشات. تو ان خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر خود فرمایا کہ جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے، ہمارے جو نوجوان ہیں، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا کہ جب تم شادی کی عمر کو پہنچو، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، جب تم شادی کی عمر کو پہنچو اور تمہارے اندر استطاعت ہو کہ تم شادی کر سکو، استطاعت مطلب تم خرچہ اٹھا سکو، تمہارے اندر صلاحیت ہے کہ تم شادی کے بعد تمام اخراجات اٹھا سکو، اگر یہ چیز تمہارے اندر ہے، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، تو شادی کر لو. لیکن اگر استطاعت نہیں ہے تو پھر کیا رکھنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے. تو کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا عمل ہے، اس سے انسان کی جو خواہشات ہیں ان پہ کنٹرول آ جاتا ہے، ان پر کیا آ جاتا ہے؟ کنٹرول. اور انسان کا رمضان کے اندر ایک جو شیطان ہمارا دشمن ہے اس کو تو ہٹا دیا جاتا ہے، اس کو زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے، لیکن نفس جو ہمارے ساتھ رہتا ہے اس کو مٹانے کے لیے اس روزے کو مشروع کیا گیا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے جو خباثت انسان کے اندر ہے، کیونکہ انسان کی جو تخلیق ہوئی ہے اس کے اندر شر بھی ہے اور اس کے اندر اچھائی بھی ہے، شر کی صفت بھی ہے اور برائی کی صفت بھی ہے، جس کو ہم دوسرے معنی میں کہیں گے ایک صفت فرشتوں والی ہے اور دوسری صفت بہیمیت یعنی جانوروں والی صفت ہے. تو اب روزے کے ذریعے سے یہ جو ملکوتی صفت ہے، فرشتوں والی صفت ہے، اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ اضافہ ہو جاتا ہے. کیونکہ انسان، اگرچہ شریعت نے ہمیں جو تصور دیا ہے کہ روزہ کسے کہتے ہیں، تو روزہ کہتے ہیں 3 چیزوں سے رکنے کو. بالکل ٹھیک ہے، کھانا پینا اور مباشرت وغیرہ، جو حلال طریقہ اللہ رب العزت نے فطرت کا جو تقاضا ہے حلال ذریعے سے اس کو پورا کرنے کا جو شریعت نے ہمیں کیا بولتے ہیں اس کو حق دیا ہے، اس حق سے رکنے کا بھی نام کیا ہے؟ روزہ. گویا کہ 3 چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے، کھانا پینا اور جو مباشرت، بالکل ان 3 چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے. یہ ہے شرعی اصطلاح. لیکن اگر ہم پھر پورا روزے کا فلسفہ اٹھا کے دیکھیں، قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہمیں کیا کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں کیا کہتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے ان 3 چیزوں سے جو رکا روزہ اس کا ادا ہو گیا، روزہ اس کا ادا. لیکن اس روزے کے اندر کمال پیدا کرنے کے لیے، اس روزے کا جو مقصد ہے اس مقصد کو انجام دینے کے لیے کچھ اور چیزوں سے بچنا بھی لازمی ہے. جن چیزوں سے بچنا رمضان کے علاوہ جو باقی مہینے ان میں بھی ضروری ہے، لیکن ان میں بہت زیادہ بچنے کا کیا کرنا ہے؟ اہتمام کرنا ہے. مثلا نظر کا گناہ ہے، بد نگاہی ہے، بالکل ان سے اگر آپ نہیں بچے تو آپ نے روزہ تو رکھا، روزہ تو آپ نے رکھا، لیکن وہ جو روزے کا مقصد تھا کہ اس کی نگاہ کی کیا ہو جائے، حفاظت ہو جائے، وہ نہیں ہو سکی. اس طرح
कानों के गुनाहों से बचना है, म्यूज़िक नहीं सुनना है, ग़ीबत वगैरह नहीं सुननी है। तो अगर आप इस चीज़ में रहे, ग़ीबत सुनी, इसी तरह म्यूज़िक सुना, तो गोया कि कान के गुनाह से आप नहीं बचे, गोया कि रोज़ा आपने रखा लेकिन कमाल वाला रोज़ा नहीं रखा जो अल्लाह के यहाँ मकसूद था। आपके कदम गुनाहों की तरफ नहीं उठने चाहिए, गलत काम की तरफ नहीं उठने चाहिए, लेकिन आपके कदम उठे। आपका यहाँ से रोज़ा है, फाका है, खाने पीने से इज्तिनाब है, मुबाशरत से इज्तिनाब है, लेकिन आपके कदम फिर भी गलत काम की तरफ उठ रहे हैं, तो गोया कि रोज़ा है लेकिन रोज़े में वो कमाल नहीं। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत सारे रुब्बा साइमिन, बहुत सारे रोज़ेदार ऐसे हैं कि वो रोज़ा तो रखते हैं लेकिन उनका रोज़ा सिवाय भूख के कुछ उनको मैसर नहीं, सिर्फ उनको भूख मिलती है और कुछ उनको हासिल नहीं हुआ। हालांकि रोज़ा एक ऐसा बेहतरीन अमल है जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि रोज़ा आप मेरे लिए रखते हो और अजर भी इसका मैं ही हूँ, अजर भी उसका मैं ही, एक हुआ, एक इसका अजर देने वाला भी मैं ही हूँ। बिल्कुल, ये भी इसका तर्जुमा किया जा सकता है, इसका अजर देने वाला भी, लेकिन उमूमन उलमाए किराम फरमाते हैं कि इसका अजर मैं ही हूँ। मैं ही से मुराद हम उमूमन देखते हैं कि जो एक वक्त था जब बादशाहों का ज़माना था, बिल्कुल, उस ज़माने में क्या होता था, लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते थे, जो दरबारी होते थे उनके जो उनके करीब तर लोग होते थे, वो ज़्यादा कोशिश करते थे किसी भी तरह बादशाह को अपना बनाने की। उससे क्या होता था, जब बादशाह उनका हो जाता था तो गोया कि वो फिर कुछ भी उससे करवा सकते थे, कुछ भी जो वो चाहते थे बादशाह वैसा करता था, उनको उनकी राय को वो उतना अहमियत दे देता था। तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, रोज़ा तुम मेरे लिए रखते हो और मैं ही इसका बदला हूँ। और जब जिस बंदे को अल्लाह मिल जाए, जिस बंदे को अल्लाह मिल जाए, जिस बंदे को अल्लाह मिल जाए, इसका मतलब ये है कि वो बंदा किसका हो गया, अल्लाह। और जो बंदा अल्लाह को हो गया उसको फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया में आने का मकसद ही रज़ाए इलाही। बिल्कुल, और रज़ाए इलाही के मुख्तलिफ जो है तकाज़े होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ शक्लें हैं और मुख्तलिफ वक्त अवकात ऐसे होते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मौका देते हैं। तो इसी एतबार से ये महीना हमें मिला है, मुबारक महीना मिला है, अज़मत वाला महीना मिला है, बाबरकत महीना मिला है। जितना हम इस महीने के बारे में कहें उतना कम है। तो इसमें जितना हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत की तरफ मुनहमिक रहें, जितना हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत की तरफ मशगूल रहें, उतना हमारा ही फ़ायदा है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे हम इबादत करें या न करें, अल्लाह ताला की वहदानियत में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हम किसी के भी सामने सजदा करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत में कोई फ़र्क पड़ने वाला, हम कितनी भी अल्लाह ताला की तारीफ़ करें, अल्लाह ताला की वहदानियत में कोई फ़र्क नहीं, चाहे हम तारीफ़ करें अल्लाह ताला की, नाउज़ बिल्लाह, या बुराई करें, अल्लाह ताला हमें महफूज रखे इस चीज़ से। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मकाम ना बुलंद होगा उससे ना, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बुलंद है। बिल्कुल, ठीक है, हमारी इबादत से उसमें कोई फ़र्क। लेकिन ये जो हम इबादत करते हैं, ये जो हम अल्लाह ताला के दरबार में सजदा रेज़ हो जाते हैं, ये जो हम अल्लाह ताला की कही हुई बातों पे अमल करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई शरीयत पर अमल करते हैं, इसमें हमारा फ़ायदा है। बिल्कुल, जो कुछ भी हम करते हैं वो हम अपने लिए करते हैं, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि कल जब हम क़यामत के दिन खड़े होंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, बाकी अंबिया किराम होंगे। और एक वाक़या में मुख्तसरन अर्ज़ कर दूँ, बुखारी शरीफ की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, फरमाया इस उम्मत की एक खुसूसियत है, उसको कहते हैं शरीयत में गुर्रे तहजील। क्या कहते हैं? गुर्रे तहजील। इसका मतलब ये है कि हम जो वज़ू में 4 आज़ा जो धोना फ़र्ज़ है, हम जिनको धोते हैं, मसलन चेहरा है, बाजू है, मसा है और इस तरह पैर धोना, ये चारों आज़ा इस उम्मत के वहाँ पे चमक रहे होंगे। किस उम्मत के? हमारी उम्मत मुहम्मदिया। बाकी उम्मतों की खुसूसियत नहीं है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर पर होंगे, पानी पिला रहे होंगे, हौज़े कौसर का पानी, क्योंकि जन्नत में जाने के लिए उस पानी का पीना लाजमी है। तो दूर से जब उम्मती आ रहे होंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे होंगे, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो रहे होंगे। क्योंकि एक हदीस भी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अपनी उम्मत पर फ़ख्र होगा उनकी कसरत की वजह से, उनकी बाकी नबियों की उम्मत इतनी ज़्यादा। तो आ रहे होंगे लोग, उनके आज़ा चमक रहे होंगे, लेकिन अचानक उनके दरमियान एक दीवार हाइल कर दी जाएगी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रिश्तों से कहेंगे, ये तो मेरे उम्मती है, इनको लाओ मेरे पास, मुझे इनको पानी पिलाना है। तो फरिश्ते कहेंगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये आपके ही उम्मती हैं, ये आपके ही उम्मती हैं, आपका ही नाम लेने वाले हैं, लेकिन ये ऐसे आपके उम्मती हैं
کہ جب آپ اس دنیا سے وصال آپ کا ہوا اس کے بعد آپ کی جو سنتیں تھی، آپ کا جو مشن تھا، اس مشن کو یہ لے کے نہیں چلے. آپ کا نام لیتے تھے، ہر جگہ ان کا نام مسلم لکھا جاتا تھا، ان کا نام لکھا جاتا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. لیکن یہ ایسے امتی تھے جنہوں نے آپ کی سنتوں کو تار تار کیا، آپ کی لائی ہوئی شریعت احکامات ان کو بجا نہیں لایا، تو اس لیے ان کے درمیان ہی دیوار حائل کر دی گئی. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ایک لفظ سحقن سحقا، اور اس لفظ کے بارے میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارا نام جو ہے ان بد نصیب شخصوں میں نہیں آنے. تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارا نام ان میں نہیں آنے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گا سحقن سحقا، ان کو میری نظروں سے دور کرو. تو جن لوگوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ان کو میری نظروں سے دور کرو، تو پھر ان کا خسران آپ دیکھیں کتنا بڑا خسارہ ہے ان کے لیے. تو بہرحال بولنے کا مقصد یہ ہے، خلاصہ میری بات کا یہی ہے کہ رمضان جو ایک متبرک مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، ہمیں اس مہینے کا پورا فائدہ اٹھانا ہے. اور وہ فائدہ تبھی ہم اٹھا سکتے ہیں جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو دیکھیں، احکامات کو دیکھیں، اور یہ جو اس میں جو خصوصی عبادتیں ہیں، مثلا روزہ ہے، تراویح ہے جس کو ہم قیام رمضان کہتے ہیں، اور اس طرح باقی عبادتیں، مثلا قرآن پاک کی تلاوت، چونکہ قرآن پاک نازل ہی کس مہینے میں ہوا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو ان تمام چیزوں کا فائدہ اٹھانا ہے، تب ہم سرخرو ہوں گے. اور جو آپ نے بھی حدیث پاک بیان کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میرے امتی کو رمضان کا مہینہ نصیب ہوا، اس کے بعد وہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنا سکا، اس کے لیے ہلاکت اور بربادی. تو اگر ہم ان اعمال کو اچھے سے نہیں کر پائے، اگر ہم نے اعمال کی طرف دھیان نہیں دیا، اگر ہم نے اپنی آخرت کی فکر نہیں کی، تو پھر ہمارے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے. گویا کہ ہم اس وعید کے اندر داخل ہوں گے جس وعید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میرے امتی کے لیے ہلاکت و بربادی. جو رمضان المبارک پانے کے باوجود بھی اس کی قدر نہیں کر سکا، اس کے اندر اعمال وغیرہ صحیح سے انجام نہیں دے سکا. مفتی صاحب ایک اور سوال آپ سے رہے گا، کیونکہ اسلامی اعتبار سے آپ کی نظر رہتی ہے. جیسا کہ آپ نے کہا، واضح کیا، اور یہ حدیث بھی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے. لیکن اسلامی اعتبار سے اور آپ کی سماج پہ نظر بھی رہتی ہے. ابھی اگر دیکھا جائے کہ سماج میں بہت سارے عناصر پیدا ہو رہے ہیں، باپ بیٹی کو قتل کر رہا ہے، بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے، ان کے لگاتار ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں. کیا لگتا ہے اسلامی اعتبار سے، کیا لگتا ہے سماجی اعتبار سے کہاں پر خامی ہے؟ اگرچہ شیاطین بند ہے، لیکن پھر بھی ایسے عناصر، ایسے حیران کر دینے واقعات کیوں سامنے آ رہے ہیں مفتی صاحب؟ تو دیکھیے، یہ جو آپ نے سوال کیا بہت ہی اچھا سوال ہے، اور اس وقت کے حالات کے اعتبار سے تو اس سوال کے متعلق کچھ کہنا ہی نہیں ہے. بہت بہترین سوال ہے. تو اس سوال کا ایک مختصر سا جواب یہی ہے کہ دیکھیے، دن بدن جوں زمانہ قیامت کے قریب ہو رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر جب ہم احادیث کی کتابیں اٹھاتے ہیں، بخاری اٹھائے، مسلم اٹھائے، ترمذی اٹھائے، یا سیاہ ستہ کی کوئی بھی کتاب اٹھائے، یا خصوصاً مشکات شریف وہ ہم اٹھاتے ہیں، تو اس کے اندر باضابطہ باب بندے ہوئے ہیں، فتنوں کا بیان، قیامت کے قریب جو فتنے ظاہر ہوں گے ان کا بیان، کہ کون کون سے فتنے رونما ہونے والے ہیں، کون کون سے فتنے آنے والے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں پہلے ہی آگاہ کیا ہے، جس کو ہم کہیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیوچر کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا کہ آگے ایسا ہونے والا ہے، اور اس وقت جو زمانہ ہے وہ اسی کی طرف دوڑ رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں مفتی صاحب یہ قیامت کی نشانی ہے؟ بالکل. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں قیامت سے پہلے بتائی ہے کہ یہ فتنے رونما ہوں گے، اور یہ چیزیں کیوں بتائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تاکہ ایک میرا امتی، ایک میرا چاہنے والا، ایک میرا نام لینے والا جب ان فتنوں کا ظہور ہونے لگے وہ اپنے آپ کو بچانے کی کیا کرے؟ کوشش کرے. لیکن ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان فتنوں میں مبتلا ہو گیا اس کا نکلنا بہت مشکل ہے، اور جو مبتلا ہونے کے بعد نکلا اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے. تو اس وقت جو زمانہ ہے انہی فتنوں کی طرف بڑھ رہا ہے. دن بدن آپ دیکھ رہے ہیں بہت ساری چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، اور ایک انسان دین و شریعت جو ہمارا دین ہے، جو ہمارا اسلام ہے، اس سے جو ہمارا دین ہے، جو ہماری شریعت ہے، اس سے دن بدن دور ہوتا جا رہا ہے. اور اس دوری کے سبب مثلا اس وقت ہم دیکھتے ہیں ہر ایک کو پتا ہے کہ میرے والدین ہیں، بالکل میرا باپ ہے، میری ماں ہے، لیکن جب یہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے والدین کی وہ اہمیت نہیں رہتی اس کے سامنے.
मसलन बाहर तो कहेगा मेरे वालिदैन है, लेकिन जब हम अंदर घर में जाके पर्सनल लाइफ देखते हैं तो वो वालिदैन की नहीं मान रहा होता है। लोगों के सामने अपने वालिदैन का खैर के साथ तज़किरा करेगा, लेकिन वहाँ जाके उनकी बात नहीं मानते। क्यों नहीं मानता? वजह उसकी यही है। मसलन इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है या बाकी चीज़ें, तो इस वक्त इंसान इन्हीं चीज़ों में घुसा हुआ है, इतना घुसा। मसलन देखो सोशल मीडिया का इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल भी देखना है, जायज़ इस्तेमाल क्या है, नाजायज़ इस्तेमाल क्या है, क्योंकि ऐसी चीज़ है आप कोई भी चीज़ दस्तयाब कर सकते हो इस चीज़ पर, हलाल भी और हराम भी। तो अब यहाँ पे देखना है हमारी शरीयत हमें क्या सिखाती है, हमें किस तरह इसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमारी शरीयत ने हमारी ज़िंदगी का कोई गोशा ही ऐसा नहीं छोड़ा है, कोई ऐसी ज़र्रा बराबर भी कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी है जिसका हल हमें नहीं। कमज़ोरी यही है कि हम अपनी शरीयत को जानना नहीं चाहते। हमने मतलब दीन का ठेकेदार हम कह सकते हैं मौलवी साहिबान को ही समझ लिया, खुद हम दीन की तरफ राग़िब, हालांकि हमारी शरीयत ने हम पर फ़र्ज़ किया है इतना इल्म दीन सीखना कि जिससे हम हलाल और हराम के दरमियान खुद फ़र्क कर सकें। इस वक्त हम देखते हैं सोशल मीडिया पर बहुत सारे फितने हैं। कोई मौलवी सब कुछ कह रहा है, मसलन एक मिसाल है, कोई मौलवी सब कुछ कह रहा है, एक आम बंदा कंफ्यूज होता है, फिर मैं क्या करूं, मैं यहाँ जाऊं, मैं यहाँ जाऊं, यहाँ जाऊं, क्योंकि जिसका वो सुनता है, जिसका वो देखता है, वो उसकी तरफ माइल होता है। हाँ ये भी तो सही कह रहा है, अब दूसरे का सुनेगा, कह रहे हैं ये भी तो सही कह रहा है, क्योंकि वो भी रेफरेंस के साथ बात कर रहा है, हवाले के साथ बात कर रहा है, और ये भी। तो अब उसका दिमाग टकरा जाता है, सही ये है, ये है, ये है, वो बिल्कुल, तो फिर दीन इस्लाम पर ही उसका एतमाद ख़त्म हो जाता है। हालांकि एक मुसलमान का दीन इस्लाम से एतमाद ख़त्म होना नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले इसको अपने अंदर इल्म की वो सतह पैदा करनी है कि जब ये किसी का सुने ये खुद इम्तियाज़ कर सके, ये खुद फ़र्क कर सके कि हाँ ये बंदा सही कह रहा है, ये हमारी शरीयत की रूह से सही। लेकिन वो तभी कर पाएगा जब उसको खुद पता होगा। तो अब के सवाल का जवाब मैं फिर से उस पर वापस आता हूँ कि यही दीन इस्लाम की कमी है। दिन ब दिन हम जो दुनियावी उलूम है उनकी तरफ तो हम बहुत ज़्यादा मगन हैं, लेकिन इस्लामी उलूम की तरफ हमारे लिए 15 मिनट आधा घंटा दरसगाह को देने के लिए भी नहीं है। मसलन मैंने देखा है, अपनी ज़िंदगी का भी तजुर्बा है, मकातिब चलाते हैं हम, मदारिस के अंदर ज़िंदगी गुजारी है, हम देखते हैं कि लोगों का रुझान इल्म दीन की तरफ बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम। मसलन अगर आपकी ये जो सोसाइटी है, मसलन श्रीनगर है, इसके अंदर मतलब कितनी पॉपुलेशन होगी बच्चों की, बहुत ज़्यादा है, उनमें से 1 या 2% इस्लामी तालीम की तरफ जाएंगे, बाकी सारे के सारे किस तालीम की तरफ जाएंगे। हालांकि इस्लाम का ये बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट है, इस्लाम कहता है कि आप दुनियावी उलूम भी सीखो, लेकिन साथ साथ उखरवी उलूम को भी अहमियत दो, इस्लामी उलूम भी हासिल करने हैं। और जब हम दुनिया की तरफ ज़्यादा जाते हैं, ज़्यादा जाते हैं, तो गोया कि हम फितनों में उलझ जाते हैं, और उलझ जाने के बाद फिर वहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल होता है। और दीन से दूरी यही एक सबब है, कुरान और हदीस से दूरी यही वाहिद सबब है कि इस वक्त जो है हमारी नौजवान नस्ल जो है राह रास्त भटक कर दूसरे रास्तों की तरफ जा रहे हैं, जो रास्ते आपने कहे। मुफ्ती साहब हमारे पास टाइम बहुत कम है, ये एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा मौजू है जिस पे तफसील जितनी ज़्यादा करें, जितनी गहराई तक जाएं उतना बहुत कम है। इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम में हम ज़रूर कोशिश करेंगे माह मुबारक और सोशल मीडिया और ज़िंदगी और सोशल मीडिया और दुनिया और आखिरत के बारे में ज़रूर हम प्रोग्राम में आपको मदद करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपका तहे दिल से बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, क्योंकि आप इज़ीमुल फुर्सत रहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद, अल्लाह को सलामत रखे, दुआओं में याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, इंशाल्लाह। चलिए दोस्तों, आज के स्पेशल प्रोग्राम जो हमारा रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम है, शान रमज़ान, इसमें हमारी कोशिश यही रहती है कि हमारे कौम के नौजवान, चाहे बुज़ुर्ग हों, बच्चे हों, छोटे हों, तमाम तर दीन इस्लाम और माह मुबारक के इन मुतबरक अयाम का असल मुद्दा और मकसद, इनका पैगाम क्या है, वो आप तक पहुँचाया जाए। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे मेहमान खुसूसी मुफ्ती साहब थे, और इनसे हमने जानने की कोशिश करी कि असल में क्या है मोटिव माह मुबारक का, और ये वो महीना है जिसमें आपको ज़िंदगी का एक ऐसा टाइम पीरियड मिलता है ताकि आप अपनी ज़िंदगी का जीने का मकसद जान लेते हो। और उम्मीद यही है कि जो दोस्त भी रोज़े से होंगे, अल्लाह सुब्हाना व तआला आप सब दोस्तों के रोज़ों को कबूलियत फरमाए, और आपको अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकामात पर ज़्यादा ज़्यादा चलने की तौफीक अता फरमाए। और हमारी भी दुआ है कि आप सब दोस्त खुश रहें, खुशहाल रहें। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कश्मीर औरा के लिए मैं मंजूर डार।